بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم نتعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. حناخد الجزء 25 من هاي السلسلة واللي هي سك آدم سي. سك آدم سي بتجي بمعنى ما يعرفه آدم. نحن كنا بهي السلسلة عم ناخد أهم جمل ومصطلحات وتعابير ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية عن طريق ديالوج أو حوار بين شخصين أو عدة أشخاص حسب كل درس من الدروس. إذا ما كنتوا حضرانين السلسلة رح أحط لكم رابطها بصندوق الوصف ليسهل عليكم ترجعوها وتمشوا فيها بالترتيب. وإذا ما كنتوا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا وتضلوا تتابعوا السلسلة بانتظام. هلا حننتقل وكالعادة لأهم الفوكابولير اللي رح ناخدهم بهيدا الدرس واللي هنن ce que c'est بمعنى هذا ما يعرفه. هلا هون بنقول مثلا ce que آدم sait, ce que Marie sait بمعنى هذا ما يعرفه آدم أو هذا ما تعرفه ماري. وهي الجملة كتير أحيانا بنستخدمها بحياتنا اليومية. un mystérieux غامض. appartenir ينتمي ودايما نستخدم وراها البروبوزيسيون ان فبتصير appartenir à ينتمي لي. une société secrète جمعية سرية. il m'a tout dit بمعنى قال لي كل شيء. ممكن أحيانا نحن نحكي عن شخص معين ونقول للتاني لشخص تاني إنه هو قال لي كل شيء فنقول il m'a tout dit. ne vous inquiétez pas بمعنى لا تقلق أو لا تقلق. وطبعا الفو إذا كنا عم نستخدمها بصيغة الاحترام لشخص ما كتير بنعرفه فبتستخدم كتقلق. أما إذا كنا بنستخدمها لمجموعة فبتصير لا تقلقوا. je prends de contact avec vous بمعنى أنا أتواصل معك. je vous offrir mon aide أقدم لك مساعدتي. c'est ce qui m'inquiète هذا ما يقلقني. normalement عادة أو بتجي بالعادة. il semble que بمعنى يبدو أن. sortir de nulle part بمعنى يخرج من العدم. مثل نحن بنقول أحيانا بالعامية إنه ما بعرف كيف إجا أو ما بعرف كيف صار الموضوع أو حصل فجأة sortir de nulle part بمعنى يخرج من العدم يعني إجا فجأة. identifier l'artiste تجي بمعنى تحديد أو التعرف على الفنان. identifier. c'est quelqu'un qui a une très bonne technique هو شخص لديه تقنية جيدة جدا. ce n'est pas quelqu'un de connu تجي بمعنى إنه ليس شخص مشهور أو معروف. الكونو حسب معنى الجملة بس بمعنى إنه مشهور أو معروف يعني معروف للآخرين. ne vous offensez pas هون بتجي بمعنى لا تنزعج أو لا تشعر بالإهانة. مثل أحيانا بدنا نقول لشخص نحن شي جملة وتكون ما كتير لطيفة ممكن نحس الشخص التاني إنه بده ينزعج منا فمنقول له إنه لا تواخذني فبتجي هاي بمعنى لا تواخذني بالعربي بمعنى إنه ما تشعر بالإهانة أو ما تنزعج. وبعدين بنقول الجملة اللي قصدنا إياها إنه بس نحن قصدنا نعطي الموضوع بشكل موضوعي ما نكون إنه عم نسايره ولا قصدنا نزعجه للشخص فبنقول ne vous offensez pas. ce que vous me dites n'est pas très utile ما تقوله لي ليس مفيدا جدا. c'est vrai بمعنى هذا صحيح أو بالفعل نستخدمها كتير. cependant بمعنى ومع ذلك. il y a quelque chose qu'on a pu découvrir هناك شيء ما تمكنا من اكتشافه. essayer de nous avertir de quelque chose بمعنى يحاول أن يحذرنا من شيء ما. avertir اللي هي يحذر. هيك بعد ما نكون خلصنا هدول الفوكابولير بدي لكم انه كلاتهم موجودين بجدول خاص على موقع سيلينجو لحتى يسهل عليكم دراستهم وسماع لفظهم الصحيح واستخدام الاختبارات لحتى تحفظوهم وتدرسون في اي وقت وباي مكان عن طريق استخدام الموقع. هلا رح ننتقل للحوار مع بعض. ce que Adam sait هذا ما يعرفه آدم. l'inspecteur gentil parle au téléphone avec Adam, un mystérieux ami de Sophie et Alice qui dit appartenir à une société secrète.
الانسبكتور جونتي اللي هي المفتشة جونتي اللي نحن بنعرف انه هي كلير طبعا للسلسلة بارل او تليفون افيك ادم، عم تحكي بالتليفون او مع ادم. ان ميستيريو امي اللي هو صديق غامض دو صوفي اليس، صديق غامض لصوفي واليس، كي دي يلي قال appartenir à une société secrète، ينتمي لمجموعة أو جمعية سرية. Claire, comment est-ce que vous connaissez cette peinture? Claire, comment est-ce que vous connaissez cette peinture? كيف بتعرف هاي اللوحة أو بتعرف عن هاي اللوحة؟ نحن كنا أخذنا بالدرس الماضي إنه هو اتصل فيها وعم يحكي لي على اللوحة اللي هنا عم يبحثوا عنها. Adam, Sophie m'a tout dit. Ne vous inquiétez pas. Je prends de contact avec vous pour vous offrir mon aide. هون آدم عم بيقول لها إنه صوفي ما تودي. صوفي قالت لي كل شي. Ne vous inquiétez pas. لا تقلقي. Je prends de contact avec vous. أنا عم بتواصل أو أتواصل معك pour ouvrir mon aide. لحتى أقدم لك مساعدتي أو لحتى أقدم لك مساعدتي. Claire, est-ce que vous ou votre société secrète savez quoi que ce soit au sujet de ce tableau? Claire, est-ce que vous ou votre société secrète هل أنت vous أو votre société secrète أو جمعيتك السرية savez quoi que ce soit au sujet de ce tableau؟ تعرفوا أي شيء متعلق بموضوع هاي اللوحة؟ Adam, non. Et c'est ce qui m'inquiète. Normalement, nous avons vendu des affaires mystérieuses liées au monde de l'art bien avant qu'il n'arrive dans le bureau d'un policier. Mais dans ce cas, il semble que ce tableau soit sorti de nulle part. Non, هون آدم عم بيقول non, لا. Et c'est ce qui m'inquiète. وهذا هو الشيء اللي بيخليني قلق أو هذا ما يقلقني. Normalement, عادة أو بالعادة Nous avons vendu des affaires mystérieuses liées au monde de l'art. نحن بنسمع عن حالات غامضة بتتعلق بالفن bien avant qu'il n'arrive dans le bureau d'un policier. قبل وقت طويل من إنه يوصلوا لمكتب شرطة أو مكتب ضابط شرطة. Mais dans ce cas ولكن في هاي الحالة il semble que يبدو أنه ce tableau هاي اللوحة soit sorti de nulle part، أنه هي خرجت من العدم أو طلعت من العدم. Sophie m'a envoyé une photo, mais on n'a pas pu identifier l'artiste. C'est quelqu'un qui a une très bonne technique, mais ce n'est pas quelqu'un de connu. هون كمان عم بكفي آدم حكي وعم بيقلها إنه Sophie m'a envoyé une photo. Sophie أرسلت لي صورة, mais on n'a pas pu identifier l'artiste. بس نحنا ما قدرنا نحدد أو نعرف مين هو الفنان اللي رسم هاي اللوحة. C'est quelqu'un qui a une très bonne technique. هو شخص لديه تقنية عالية. Mais ce n'est pas quelqu'un de connu. ولكن هو ليس شخص معروف أو مشهور. Claire, ne vous offensez pas, Adam, mais ce que vous me dites n'est pas très utile. هون كلير عم بتقله ne vous offensez pas، أنه لا تنزعج أو أنا ما قصدي إزعاجك مثل ما قلنا بمعنى لا تواخذني آدم. mais ولكن ce que vous me dites n'est pas très utile، بس أنت الشيء اللي عم بتقوله ما كتير مفيد. Adam, ha, c'est vrai, cependant, il y a quelque chose qu'on a pu découvrir. آدم هون عم يضحك ويقول له c'est vrai، يعني هذا صحيح أو بالفعل. cependant ومع ذلك، أو ممكن تيجي أحيانا يعني هي تعطي التضاد بين الجملة الأولى إنه إيه صح ولكن إيه صح بس مع هيك ومع ذلك. il y a quelque chose qu'on a pu découvrir، هناك شيء استطعنا اكتشافه. Claire, qu'est-ce que vous avez découvert? Claire, qu'est-ce que vous avez découvert؟ ما الذي استطعتم اكتشافه؟ Adam, les personnes et les lieux qui apparaissent dans le tableau sont réels et je pense que la personne qui l'a peinte essaie de nous avertir de quelque chose. Adam هو عم بيقول لها إنه les personnes et les lieux qui apparaissent dans le tableau بمعنى الأشخاص والأماكن الموجودة أو التي ظهرت في اللوحة sont réels، حقيقيين، يعني هنا موجودين على أرض الواقع. et je pense que la personne qui l'a peinte، وأنا بعتقد أنه الشخص يلي رسم كي لا بانت هون اللي تعود للوحة، الشخص الذي رسم اللوحة
essaye de nous avertir de quelque chose. عم بيحاول يحذرنا من شيء ما. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركن على المتابعة. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوا تعملوا إعجاب، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكن إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهن اليوم والفوكابيولير كلاتهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سلينجو، وكالعادة حاحط لكم رابط الجدول بصندوق الوصف لحتى تقدروا تدرسوهن وتراجعوهن وتحفظوهن وتقدروا تستخدموهم بحياتكم اليومية بالحوارات وتفهمون فورا أول ما تسمعون. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.